bisa di akhir session aja ya. Mudah-mudahan materinya bisa tercover Bapak Ibu. Dan kita lebih bahas memang korespondensi sistem karena memang sesuai dengan buku Sujok Everybody itu memang bahas tentang korespondensi Bapak Ibu ya. Jadi kalau pembahasan case baru secara real besok ya kita akan lakukan dengan six key ya, kemudian pembahasan tree origin juga itu baru besok insyaallah. Nah ini juga nanti kalau ada yang tanya silakan Bapak Ibu ya. Nanti di akhir-akhir session silakan ketika beliau buka forum tanya jawab Bapak Ibu bisa bertanya ya. Iya. Ya sambil. Pak Heri, maaf Pak. Ini Ya. dapat rekamannya Pak? Recording in Kita progress. sediakan, tapi nanti bisa hubungi admin ya. Makasih Pak. Yes, we can start now. Yes, madam, please. Okay. So now I want to introduce natural elements from nature. Ya, jadi beliau akan introduce natural element dari alam semesta. For stimulation, you can use roots also. Tip of any stem you can use. Ya, jadi Bapak Ibu juga dari natural, dari alam kita bisa menggunakan tadi akar-akaran ya, daun-daunan. Nah, seperti itu. Yes, and plant horns we can use for herbal acupuncture, like rose after finding the point, and the point of that horn we can use for stimulation. Ya, jadi untuk simulasi juga tadi bisa menggunakan plant thorns ya, atau yang lain-lain yang seperti disebutkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi apa yang ada di alam bisa dipakai. So idea is that even you don't have anything, you can start your Sujok journey. Ya, meskipun kita tidak memiliki apapun, kita bisa melakukan perjalanan dengan sujok Bapak Ibu. Moksha is a very good tool, especially for old diseases. Yes, when circulation is weak, disease is very old, in fatigues, in body pains. Ya, jadi kalau pakai Moxa tadi beliau bilang itu untuk sakit-sakit yang lama ya, dan kemudian juga untuk fatigue ya, untuk body pain ya, itu bisa menggunakan dan kaitannya dengan sistem sirkulasi beliau bilang tadi. Nah, itu bisa menggunakan Moxa. This is my best experience that when patient is having very old disease, 2 weeks, for 2 weeks continuously, I give energy point treatment, a massage on energy point, then second moksha, and third seed. And if I don't have time, I teach my patient to do it, this technique for 2 weeks regularly to open their blockages. Nah ini beliau punya pengalaman ya best experience dia bilang tadi untuk penyakit yang sudah lama yang old disease itu paling tidak melakukan 2 minggu Bapak Ibu dengan energi point yang distimulasi bisa menggunakan moksha menggunakan seed tadi dan dilakukan secara reguler untuk membuka blockage-nya. So first is energy point and second is like if they are having knee pain, yes, cervical pain or chronic liver disease. Additionally, you can add these points. I have seen very good results. Oh, jadi untuk sakit-sakit knee pain, artinya kalau ada sakit kaitannya dengan alat gerak atau organ, tempat sakitnya diobatin, Bapak Ibu ya. Kita kemudian tadi penyakit liver, nah artinya livernya diobatin plus energi poinnya ya. Nah itu pengalaman beliau, hasilnya paling bagus tadi selama 2 minggu. So in prescription pad, you should seriously write 2 weeks moksha treatment on energy points and disease points.
Jadi untuk resep beliau bilang tadi, jadi 2 minggu dengan energi poinnya plus juga di tempat sakitnya. And nails. Moxa also is very good. Nah, termasuk moksa di nail ya, di kuku. Like a medical doctor, you should write very clearly few points for the patient. You have to give to the patient so that patient follows your guidance perfectly. Written material is a very good motivation and it encourages the patient to practice seriously. Jadi penting ya Bapak Ibu, tadi memberikan guide ya, di mana titik cure point-nya, titik untuk pengobatannya. Seperti halnya Bapak Ibu itu seperti halnya dokter lah gitu, memberi guidance kepada pasien. Dan memberikan juga good motivation supaya dia melakukan praktisnya seriously. Like do ring massage every day on all 10 fingers and toes. Yes, press your main point 1 minute every day or twice or thrice a day. Do moxa treatment. So this kind of tips they really follow. Ya, jadi seperti memberikan tips tadi, lakukan dengan ring point, ya, ring massage di bagian-bagian yang sakit, ya. Kemudian juga di titik main point-nya juga dilakukan 1 menit mungkin massage, ya, setiap bagian yang sakit tadi. Dan tambahannya juga bisa menggunakan moxa treatment, dan ini menjadi tips yang bisa dilakukan di pasien. So now for the beginners who are listening for the first time, for them, I want to give a small introduction on similarity. Ya, buat mereka yang baru, Bapak Ibu yang baru yang hadir di forum ini ya, Bapak Ibu ini jelaskan oleh beliau sebagai bagian awal untuk mengetahui sistem korespondensi. So why hand is so powerful in treatment? Nah, itu mengapa tangan ini sangat powerful untuk treatment. When you see hand, yes, and see the body, you will see hand is designed like a body. Ya, ketika Anda melihat tangan, kemudian dilihat dengan body kita yang di sebelah tubuh besar kita, maka ada banyak kemiripan tangan dengan body. Main body, trunk part, you see this is squarish, and in hand also you have squarish part. Nah, ketika kita lihat badan tubuh kita ini, maka bagian trunk, ya, bagian badan ini seperti bentuk square. Nah, kemudian telapak tangan kita pun mirip square. And from the squarish part, 5 projections are coming out. Same way from hand also 5 projection coming. Similar. Feel the similarity. Ada konsep kemiripan tadi ya, dari trunk maka di badan besar kita itu muncul 5 tonjolan. Nah, di telapak tangan kita juga dari telapak tangan muncul 5 tonjolan. Middle 2 fingers are legs, side 2 fingers representing the arm, and head is representing the head. Ya, jadi 2 jari tengah di tengah kita itu merepresentasikan adalah kaki. Nah, sisi yang luarnya itu merepresentasikan tangan, adapun jempol merepresentasikan kepala. Now, when you see the location level, yes, that also you will see similar. In body, head is occupying top level, legs touching the ground, occupying lowest level, arms hanging in between is having middle place location. Ya, jadi kalau kita lihat lokasi levelnya, maka ujung dari jari itu menuju ujung kepala, ujung dari 2 jari tengah itu menempel dengan kaki ya. Adapun yang menggantung di antaranya itu merepresentasikan ujung dari 2 tangan. So hand is having the same story. Middle 2 fingers are touching the ground. Side 2 fingers are smaller than the middle 2 fingers. Yes, occupying middle level. Ya, kalau kita lihat ukurannya juga gitu ya, 2 bagian tubuh kita itu yang panjang kaki, maka 2 jari bagian di tengah kita itu juga paling panjang menunjukkan kaki.
Nah, adapun yang hanging, yang menggantung tadi, ya, itu middle levelnya adalah tangan. And head is having topmost position. Dan yang top positionnya adalah kepala. Please try to understand that we are focusing that how hand is similar to human body because if the degree of similarity is high, energy exchange is strong. That is why we see highest degree of similarity on the hand. We have many healing systems, but this similarity principle based sujok holds the highest level of healing power because similarity. Jadi sujok ini higher level of similarity, ya, artinya healing power-nya itu ada di tangan karena konsep kemiripannya sangat banyak. In body, arms and legs, yes, are facing towards the earth and head is looking different direction. Ya, kalau kita lihat tubuh kita, maka tangan dan kaki itu, ya, direction-nya itu ke bumi, ya, sementara kepala itu direction-nya ke atas. And in your hand body, middle two fingers, you see side two fingers in this position, in standing position, all these fingers are looking towards the earth, but thumb is looking different direction. In picture, thumb you cannot see uplifted, but if you give help to your thumb can go little high. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat posisi tangan yang mewakili kita berdiri dengan posisi gambar ini, itu seperti posisi tangan beliau itu, ya. Jadi ketika dua jari ini itu menyentuh lantai, ini adalah kaki, ya. Kemudian yang menggantung diantaranya itu tangan. Nah, yang paling tinggi tadi jempol itu mengapa arahnya berbeda? Karena dia mewakili kepala. Even with your force, you try your little finger, ring finger to go up in this direction will not go up. Only thumb will go up. Jadi kalau kita lihat gambar ini, maka dua jari tengah di tengah maupun dua jari di sisinya, itu semuanya ke arah ke bawah. Sementara jempol berbeda, ya, arahnya ke atas. So it looks like body, hand similar to human body. Nah, itu mengapa tangan kita ini sangat mirip dengan tubuh besar kita. When you see the proportion, wow, this is also similar. In body, head is the shortest, legs are the longest size, and arms shorter than the legs. Ya, kalau kita lihat proporsinya juga demikian, maka yang paling panjang di tubuh kita itu dua kaki, maka dua jari tengah itu adalah mewakili kaki. Nah, yang middle-nya, yang tengah-tengahnya itu adalah tangan. Maka itu adalah ukurannya dua jari sisi itu juga mewakili tangan. Yang paling pendek itu adalah jempol mewakili kepala. In hand, you will see middle two fingers are legs, also longest like your big body legs. Ya, itu mengapa dua jari di tengah tadi, ya, antara jari manis dan jari tengah itu mewakili kaki, dan dia yang panjang seperti di badan kita. Like your body, arms are also shorter than the legs in sujok body. Ya, sama halnya juga dengan dua jari yang di sisi, ya, antara jari telunjuk dan kelingking itu mewakili tangan karena dia lebih pendek dari kaki. Thumb and head looks the same. Nah, thumb, ya, jempol tuh mirip dengan kepala. It is very beautiful proportion. In arms and legs, we have three parts: arm, lower arm, hand. Then in legs, we have upper leg, lower leg, and the foot. So in arms and legs, we have three parts, but in head region, we have two parts, head and neck. Jadi kalau kita lihat, ya, konsep kemiripan di tangan dengan tubuh besar tadi, maka ada 3 bagian di kaki dan ada 3 bagian di tangan. Apakah itu bagian foot, ya, upper, bagian atasnya lagi, ya. Nah, maka itu ada 3 bagian. Sementara kepala itu hanya ada 2 bagian, kepala dengan leher. Dan See itu di the jempol. divine.
See the divine beauty on hand. Yes, in hand also. Middle two fingers, side two fingers, representing arm and legs have three, but thumb has two, not three. Ya, kalau dari sisi proporsinya, bagian-bagiannya, maka dua tangan dan dua kaki itu terdiri dari 3 bagian, sama persis ketika di tubuh besar. Nah, adapun yang jempol itu juga cuma 2, bukan 3. Jadi dia sangat mirip dengan kepala. Creator has created many similarities of body on the hand for a purpose. No, it is not by chance. Ya, Tuhan juga sudah menciptakan ada konsep kemiripan tangan dengan tubuh besar tubuh kita ini bukan karena asal-asalan. Maksudnya artinya dia punya purpose, punya tujuan. So similarity principle, the percentage of similarity is very high on the hand. Thumb, if you see thumb and you see the outer shape, back side of thumb looks like scalp, front side of thumb looks like head. Shape also, size also resembles your head. Iya, jadi presentasinya kemiripannya itu tadi sangat-sangat besar. Itu mengapa jempol ini sangat mirip dengan kepala, termasuk dari bagiannya tadi proporsinya, termasuk bentuknya juga ya. Jempol kita itu bagian atasnya sangat mirip dengan kepala. The most important clue is that in your real body, head occupies the highest level, very good importance, because head as nervous system controls all the parts of body. So very high level status of head is there in your original body. Ya, dalam konsep ini juga kita memahami ya dalam head head level tadi itu mengapa jempol itu sangat luar biasa karena dia mewakili kepala, dia mewakili sistem nervous ya sehingga dia ada di high level. In hand also, thumb occupies the same highest level of status. Without thumb, our fingers are useless. Thumb is controlling all fingers. So all fingers touching the thumb. Also, with the help of thumb, we can do many super fine works. So thumb has higher status like head. Ya, sama dengan konsep kemiripan. Kalau di badan tadi kepala itu punya high level karena ada sistem saraf dan sebagainya, maka di thumb ya, di jempol pun begitu. Jadi dia high status ya di tangan kita ini, jari-jari yang lain itu diatur juga oleh thumb ya. That is why thumb is very powerful region. Nah, itu mengapa jempol itu sangat powerful, bagian yang sangat powerful. Professor Park Jae-woo, when he realized hand is body, his first focus went on the thumb. And with his practical experience, one of his experience, he understood that thumb is a very powerful area connected to the brain. Jadi ketika beliau menemukan Propak Jiwu dengan sistem korespondensi ini, maka jempol tadi adalah berdasarkan practical experience beliau itu sangat dekat dengan otak. When you see animal paws, yes, their thumb is very far from the paw. Yes, it is up. It is not near the paws. Yes, it is very up. No connection, no connectivity. But in human body, thumb is evolved. Yes, and thumb is with the fingers. Thumb can touch the finger. So it is an indication when thumb is evolved, it is a symbol that this is development of brain. Jadi ini menarik Bapak Ibu, dikaitkan dengan evolusi ya. Jadi manusia itu ya konsep animal ya, maka tidak ada perubahan yang lebih detail bisa dibaca, tapi di manusia perubahan jempol itu kemudian dia sangat mirip dengan kepala manusia itu bisa dilihat. Makanya tadi brain itu ada terjadi perkembangan ya jempol ini ketika dia
dilihat di Human Evolution tadi. So this is the picture of thumb, front thumb, side thumb, and back thumb. Nah, ini adalah bagian-bagian dari thumb ya. Apakah Bapak Ibu lihat di bagian depan, bagian samping maupun bagian belakangnya? If you have a medical report, where is the problem? Yes. Where is the cyst? Where is the cancer cell? Yes, you can go exactly with fine probe. Yes, with focused target, you can search points one by one in these territories and put a mark and do same kind of treatment which I introduced in the beginning. Ya, jadi sebagaimana beliau tadi sebutkan di awal, jadi ketika kita menggunakan thumb untuk kasus-kasus apakah itu ada kista, mungkin ada cancer di bagian-bagian otak, maka kita bisa menggunakan dengan fine probe ya untuk fokus mencari teritori di mana bagian yang sakit kalau memang tadi ada clinical case, artinya ada laporan medicalnya. So actually, in all cases, whether brain disease or no brain disease, it is very good or highly recommended to stimulate, to check the points on the brain correspondence area because brain is the master organ controlling all parts of the body. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi saran beliau untuk semua kasus ya sangat direkomendasi untuk juga menstimulasi brain, otak, karena dia master kontrolnya ada di otak. So in Sujok level 1, 5-step treatment is very famous and very powerful treatment because the 5th step we stimulate brain point. So we have to give very special attention on treating the brain point, not just putting a random one magnet or seed on the brain point anywhere. We have to be very accurate with the probe. Try to find the painful point and there you fix the seed. Ini juga dalam level 1 dijelaskan ada 5 step terapi level 1 dengan korespondensi Bapak Ibu. Maka di level yang di langkah yang kelimanya itu selalu dilakukan terapinya, sarannya juga di brain point. Dan ini bukan hal yang random asal-asalan. Jadi harus juga akurat ya. Tadi penggunaannya juga akurat. So in Russia, Sujok was recognized by medical doctors because of this 5-step treatment Professor explained in detail, and it was very well recognized in the field of medical world. Ya, di dunia medikal ini khususnya di Rusia, beliau juga bilang tadi, Propagewo juga meletakkan dasar-dasar medical di medical doctor tadi dengan 5 step ini ya. Dan ini secara detail juga diajarkan di medical tadi. So here this patient is having pain in the occipital lobe. Yes. So this is the point. The ring massage exactly on the occipital correspondence area. Nah, jadi untuk bagian belakang kepala, occipital, Bapak Ibu, ya bagian belakang otak. Nah, ini adalah bagian bagaimana kita merangsangnya menggunakan ring. Gambar ini, Bapak Ibu, ya, bisa dilihat seperti ini. After gentle stimulation, fenugreek seeds on this area. Nah, setelah lembut, Bapak Ibu merolling menggunakan rings, maka letakkan dari fenugreek di titik occipital ini. This slide is very helpful for the beginners listening for the first time, even if they don't know the complete framework. Just with this number system, they can select their target joint or target area related to disease. Ya, ini Bapak Ibu kita dibantu, alhamdulillah ya, Bapak Ibu yang baru bisa mengetahui ya berdasarkan korespondensi dengan bagian-bagian numbernya ini, apakah di tangan kiri maupun di tangan kanan. Bagian-bagian nomor itu mewakili sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di penjelasannya. Dan ini membantu ketika ada sakit-sakit di bagian itu, apakah di left joint,
left hip dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menggunakan gambar ini. One example I'll give you. For example, person is having left shoulder joint pain. Then number 1 in left hand and right hand. These joints are your target areas for treatment. Ya, ini beliau contohkan kalau ada masalah di bahu sebelah kiri ya, ruas bahu sebelah kiri, Bapak Ibu pakai nomor 1. Apakah dia di tangan kiri maupun di tangan kanan? Nah, itu yang Ibu stimulasi. This area you can select, and first thing is do ring massage on these 2-1 joint. Number 1 joint on left hand and right hand. Nah, jadi kemudian setelah kita tahu tempatnya, lakukan stimulasinya dengan ring massage itu, ya, di bagian yang nomor 1. In case you don't have ring massage in present moment, then on this joint you can do manual massage nicely. This is twist. You can make this kind of circle. This becomes your natural ring. See, fold, and now your finger, and now take a tight grip and try to move the skin clockwise, anti-clockwise, clockwise. This is little deep skin twist. At the same time, you're keeping in your mind, don't damage bone. Yes. So do it several times. Give rest in middle and do it again and again like this. Jadi buat yang belum punya ring massage, Bapak Ibu, untuk nomor 1 tadi, apakah di tangan kiri maupun tangan kanan, Bapak Ibu bisa melakukan tadi pijatan di kulitnya. Artinya lakukan pressing di bagian kulit tanpa harus melukai, Bapak Ibu ya. Ya di bagian ring itu berkali-kali tadi. So one is skin twist, second is deep stimulation with the help of thumb. Nah, yang kedua, kalau tadi skin twist, jadi twist di bagian kulitnya, kalau ini adalah pijatan menggunakan thumb. And then you have all the techniques, like if you don't have probe, I told you pain, yes, that toothpick, stimulate, check all the points, and then you can tie seeds. Nah, juga yang langkah berikutnya bisa menggunakan, kalau belum punya probe, ya tadi bisa menggunakan kepala tadi ya, kemudian menggunakan toothstick ya, dicari titik-titik nyerinya, kemudian bisa menggunakan itu. There are 2 ways. One is triogen way is seed on 4 direction, left, right, front, back, 4 seeds after doing good stimulation. Nah, bisa kemudian lanjutin setelah tadi menggunakan ring atau menggunakan pijatan dengan tangan tadi adalah meletakkan bijian di 4 arah. Jadi seperti three-origin treatment. Jadi arah kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. And second technique is wrapping this joint with the seeds overall. Nah, teknik berikutnya, kalau tadi pakai 4 arah, bisa itu dengan semua bagian sisi ini di wrapping, jadi ditempelin biji semua ya, pakai tips gitu tadi ya, pakai stiker. Yes, minimum 6 hours, maximum you can keep as much as you can, and then continue this treatment until you feel good, maybe 4 days, 1 week. Don't stop treatment in the middle. Ya, jadi saran beliau lakukan terus-menerus ya, kita bisa di semua lingkaran tadi ya, itu paling enggak bisa 3 hari, 4 hari atau seminggu ya, sampai benar-benar sembuh Bapak Ibu, jangan stop di tengah-tengah tadi. So I took one sample joint, number 1 left shoulder joint. Now you can select the joint as per your problem and go to the number in left hand and right hand and treat the similar way. Ya, jadi sesuaikan tempat sakitnya Bapak Ibu ya. Kalau beliau tadi contohnya di nomor 1 itu di bahu sebelah kiri ya, maka contohnya di tangan kiri dan tangan kanan dua-duanya dilakukan hal yang sama ya. Tadi bisa paling enggak 6 jam atau bahkan 24 jam.
not only the joint, but the space between two joint. For example, patient is having calf muscle pain. Nah, bukan hanya di ruas. Kalau ini gambarannya ruas, Bapak Ibu ya. Tapi di antara ruas juga bisa. Mungkin di betis gitu ya. Kalau ada calf muscle pain dia bilang tadi. In your body, calf area is between knee joint and ankle joint. Ya, contohnya di antara bagian tumit dengan bagian lutut. Nah, berarti di bagian tengah-tengahnya. For example, in left hand, number 9, and right hand also, number 9 and number 11. Number 9 is knee joint, left knee joint. Number 11 is left ankle joint. And the middle area between 9 and 11, this whole center phalange is covering your calf area, shin bone area, all four direction of this lower leg. Ya, jadi kalau tadi ada sakit di antara Bapak Ibu, ya, di antara nomor 9 dan 11, apakah di tangan kiri maupun tangan kanan, contoh mungkin tulang keringnya, betisnya, mungkin gitu. Nah, bisa di cover di bagian itu. So massage this area and then same way you can tie seeds. Nah, lakukan dulu pijatan tadi ya, atau tadi seperti ring massage Bapak Ibu, baru nanti dilakukan dengan seed ya, dengan biji-bijian yang dikelilingi seperti itu. So this way you can reach left upper arm if patient is having pain or patient is having right hand. Where is right hand? Halo, voice. Madam? Yes. Sorry. You missed it? So this way Yes. patient can treat any part of arm and leg, not just joint. For example, left hand. Ya, jadi Bapak Ibu dengan gambar ini bukan hanya ruas-ruasnya saja yang sakit, tapi juga bagian anggota geraknya. Contoh tadi left hand ya, tangan kiri misalnya. So left hand is near the left wrist joint. This is your landmark. Yes. Where is left hand? Near the left wrist joint or below the left wrist joint. Ya, jadi kalau left hand ya berarti kan dia antara ini ya, antara ruas pergelangan tangan ini ya. So in this picture, number 5 in both hand, this is left wrist joint. Ya, kalau dalam gambar ini nomor 5 itu tadi left wrist joint, jadi pergelangan tangan sebelah kiri, apakah di tangan kiri maupun tangan kanan. So below the left hip, left wrist joint, this whole phalange is left hand. Ya, di bawah dari nomor 5 itu berarti telapak tangan ini maksudnya gitu ya. Telapak tangan kiri. Hand. In left hand, Bapak. index finger tip, below 5 number, this is left hand, and in right hand, in little finger, below 5 number is your left hand. Oke. Jadi untuk kalau ada gangguan di telapak tangan ini berarti di bawah nomor 5, apakah itu di tangan kiri atau di bawah 5 di tangan kanan ya. Itu mencerminkan bagian dari tangan kiri ini. Maksudnya tangan kiri ini telapak tangan kiri ini Bapak Ibu. So this way you can reach any joint of arm and leg, any part of arm and leg. Ya, jadi apapun ya, ruas-ruas dari tangan maupun kaki, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Anyone now feeling foot numbness, sometimes when you sit on the ground with your folded legs, sometimes legs become numb, foot becomes numb. Sometimes after prayers or sitting long time, your foot or leg become numb. In that time,
Try massaging 11 and 12 and also fingertips of 11 and 12. Do it deep massage until skin becomes warm and you see blood circulation there. Immediately you will feel your legs numbness going and you can stand easily. Ya, jadi kalau tadi ada masalah di kaki Bapak Ibu ya, ada mati rasa maksudnya gitu atau mati rasa karena mungkin duduk yang lama atau mungkin habis apa jalan dan sebagainya tadi contohnya, maka Bapak Ibu bisa pakai nomor 11 dan 12 ya artinya apakah itu di kaki kanan maupun kaki kiri. Nah, kita bisa lakukan deep massage di situ. Kemudian sampai apa? Sampai hangat ya, sampai hangat terasa sehingga terjadi blood sirkulasi. Jadi darah bisa mengalir kembali. So, heel pain, where is the heel pain? Now, if you are having heel pain, you can see the picture. Yes, and in that area with the painful point, find the painful point and do seed therapy there. And do it every Nah, day for few days continuously until it is fully dissolved. ya, jadi heel pain, ya sakit di tumit, Bapak Ibu juga bisa cari di bagian di kaki, gambar kaki tadi ya. Kemudian bisa dicari dengan probe ya, mana titik nyerinya. Kemudian bisa dipasang seat sampai benar-benar sembuh. Yes. So here, small mistake that you can understand and you can do correction. This is, yes, this one. This is not little finger. Yes, this is index finger. And this one, this is printing, typing mistake. Okay, you can improve. Ya, ini ada bisa diperbaiki nanti gambarnya, Bapak Ibu disesuaikan ya. Ini ada kayaknya ada yang salah ya antara jari telunjuk dengan jari kelingking. So now Balik. you know the similarity. Let's talk about similarity again because we have to absorb this sentence very deeply. When two things are similar, energy exchange is strong. And in hand, we have seen many similarity. Hand is showing many similarities of body. So it is a clear indication from the divine that hand and foot share special energy. Ya, jadi ada banyak kemiripan tadi di tangan dengan tubuh besar kita, Bapak Ibu ya, termasuk ketika dikupas seperti ini ya, dari segmen dan ruas-ruasnya, maka diketahui tadi bahwa tangan kita ini sangat mirip dengan tubuh besar kita. When you see the skeleton of the hand, the joints of the hand, you see in legs you have 3 joint, hip joint, knee joint, ankle joint, and in middle 2 fingers also you see 3 joint, the skeleton joints of hand similar. Ya, kalau kita lihat di tubuh besar kita, ada knee joint, ada tumit ya, ada kemudian hip joint. Nah, ini juga ketika kita lihat bagian-bagian tulangnya di bagian 2 jari tengah kita, itu juga sama, ruasnya juga ada 3. Arm is showing 3 joint, and in your hand skeleton also side 2 fingers arm showing 3. Nah, sama halnya dengan 2 lengan kita, ya, itu juga ada 3 joint, ada 3 ruas besar di situ. Maka di konsep korespondensi, ya, 2 jari yang mewakili lengan itu juga ada 3 ruas. Head is showing 2 junction, and in thumb also your head showing 2 junction. Nah, sama halnya ketika di kepala ada 2 ruas, ya ruas leher dan ruas tengkorak kepala, maka di jempol pun demikian dia ada 2 ruas. So when you see body on the hand, this kind of position is recommended when you open your legs, because you see when you open your legs, your yin, your fair, your soft part, complete soft yin part is visible on the body, and hand front is soft, fair. So it matches very nicely. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu. Ketika kita meletakkan kedua tangan dan kaki kita dengan kondisi yang sama dengan tubuh besar, maka tubuh besarnya itu harus menampakkan semua bagian yin-nya, ya. Jadi bukan berdiri secara utuh seperti biasa, tapi telapak kakinya juga dibuka. Artinya keduanya
ketika kita meletakkan tangan seperti ini, maka tubuh besar kita akan menyesuaikan. Sehingga letaknya yang clear seperti ini ya. Bagaimana penggambaran kedua tangan dan kaki itu mencerminkan posisi tubuh, sisi yin-nya semua terbuka. So exact knee point now you can see in foot and hand. Nah, dari sini kita bisa ketemu ya bagian tangan dan kaki ya. This is very beautiful picture designed by Professor Park Jae-woo. You see, our thumb is tilted. Ya, jadi kalau kita lihat di sini konsep kemiripan dari tangan dengan tubuh besar, nah maka ada tilted tadi ya di jempol. In the evolution journey of living beings on the earth, microorganism appeared first. Ya, dalam konsep evolusi maka mikroorganisme itu datang lebih dulu. Plant world appeared second. Adapun dunia plant, tumbuhan itu yang kedua. Animal world appeared third. Nah, adapun dunia binatang muncul yang ketiga. And human being carrying straight, perfect, beautiful body came at the last. Nah, adapun dunia manusia ya dengan beautiful body-nya itu the last, yang terakhir. So this hand has information of all previous stages. Tangan kita itu mengandung semua ya apa yang terkandung dari sebelumnya. Tilted head, thumb is tilted. It shows the great similarity between the head and the thumb. Itu mengapa ya jempol itu bentuknya tilted ya, bersudut karena dia mencerminkan evolusi itu maksudnya gitu ya. When we go highest level of cryo-origin, we understand that hand is not just carrying information of human body main structure, but whatever stages are there in human body development from mother's womb and after mother's womb journey, all those stages information keyboard, that keyboard is available on the hand. Ya, jadi kalau dalam konsep pre-origin dijelaskan bahwa tangan itu semua stage itu diwakili oleh tangan. Artinya perkembangan dari sebelumnya ketika di mother womb ya di dalam rahim ibu kita juga, maka stage itu diwakili oleh tangan. From cell to stem cell, 2 cell, 3 cell, yes, embryo stage, then full body, all these stages are there, and with cryogen consciousness we can open stem cell journey. Yes, and these days stem cell treatment is becoming very famous. So that healthy stem cell information is still there in our hand, and with cryo-origin we can open that door. Ini Bapak Ibu yang mau belajar pre-origin ya, beliau bilang tadi ya dari sel ya, stem cell, one cell, two cell ya, itu juga mencerminkan termasuk embrio. Nah, dengan konsep pre-origin kita bisa buka ya, artinya kita bisa sampai ke situ, termasuk stem cell ini sangat famous juga sekarang. Nah, dengan konsep pre-origin dengan menggunakan hand tangan kita juga kita bisa masuk, bisa membukanya maksudnya gitu tadi Bu. So that is why in hand we have both types of information, that is tilted thumb and at the same time vertical thumb. Ya, itu mengapa dari bagian jempol ini tadi di tangan, maka kita dari bentuk yang bersudut kemudian vertikal, nah ini mencerminkan perkembangan tadi manusia, ya evolution manusia menjadi sempurna seperti ini. So you see, today our body is like this, straight. Today our real body is like this. Ya, tegak lurus gitu ya. But hand has its own beauty also. Imagine if this thumb, this upper part, this thumb is above the wrist here, yes, very far, then it
cannot touch fingers. Ya, kalau digambarkan seperti ini, jempol ini ada di atas, maksudnya gitu ya di sini, maka dia akan sulit untuk menyentuh jari-jari yang lain. And if it cannot touch the fingers, then no utility. Fingers without thumb cannot do super fine work. It can do some work, but not very good fine works. Ya. Jadi kalau dibayangkan tadi jempolnya ada di atas sini, maksudnya gitu ya, maka dia nggak bisa menyentuh jari yang lain, sehingga kita tidak akan bekerja dengan sempurna. That is why Creator designed hand in such a manner that it holds the similarity of our olden time, our previous stage in our evolution journey, like you saw previous picture, and at the same time, it is holding information of our present body. That is why you see thumb is tilted. So Ya, it itu can touch mengapa fingers. ya? Dengan proses tadi, dari perkembangan evolusi gambar tadi ya, dalam konsep animal kemudian jadi human being ya. Nah, terjadi perubahan tadi, letak jempol yang tadinya mestinya di sini jadi berubah dengan tilted bersudut seperti ini, supaya juga dia bisa memfungsikan jari-jari yang lain tadi. So this is face, neck, and this chest. And here you see this is projected, little projected. So divine is already giving you a symbol that here we have something double. Jadi kalau kita lihat ya di telapak tangan kita ini ada yang lebih menonjol di bagian sini tadi ya, di bawah jempol karena ada sesuatu yang double tadi ya, ada sesuatu yang tercover ya dari bagian ini. So you see, this square is having complete abdomen information. This square is having absolute all abdomen points, liver, stomach, spleen, pancreas, intestine, this square part, both hands. Ya, kalau kita lihat bagian telapak tangan kita ini dengan posisi gini Bapak Ibu, nah ini mencerminkan semua bagian abdomen kita. Jadi di sini ada liver, ada lambung, ada macam-macam ya. Ini semua ada di bagian telapak tangan ini tadi. So in left hand, thumb is tilting in this direction and it is hiding stomach area. Upper part of abdomen, stomach is here. So below the chest, stomach is hidden in left hand. Di tangan kiri ya, kalau kita lihat, maka ketika bentuk jempol tilted seperti ini, maka dia akan menyembunyikan di bawahnya lambung. And in right hand, you see, right hand thumb is this direction. So right hand thumb will go this direction. And now it is hiding a liver. In the right hand, chest is combined with the liver. This information you should keep. Jadi informasi yang harus di-keep, dijaga, dipelihara Bapak Ibu. Ketika di tangan kiri, maka bagian dada ini tadi, ya dia menutupi bagian lambung. Tapi kalau di tangan kanan, di bagian ini dia menutupi liver. So, in left hand, chest and stomach are together. Ya, di tangan kiri, maka ya chest, ya sini chest berarti dada itu dia bersama juga dengan lambung. And in right hand, chest and liver are together. Nah, adapun di tangan kanan, maka chest itu bergabung juga dengan liver. That is why if we are stimulating this area for stomach treatment, we have to press little deep. Jadi untuk tangan kiri, kalau Anda mau mencari lambung, maka harus tekanannya agak lebih dalam. And if we are stimulating liver area in right hand, because chest is sitting on the top of the liver, we have to stimulate little deep. Ya, jadi kalau mau mencari tadi menstimulasi liver di tangan kanan, maka agak lebih dalam karena dia tumpuan dengan dada di sini. Maksudnya gitu.
Yes. So, next one. So in our system, we have for beginners, it is very important how to hold the hand of patient. Ya, ini buat pemula penting untuk diperhatikan bagaimana kita memegang tangan pasien, Bapak Ibu ya. Posisi tangannya seperti apa? If you are treating head, neck, and chest point, then you have to keep your hand in horizontal position like you see in this picture. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu, ya ingin menerapi kepala, leher, dan dada, maka posisi tangannya horizontal seperti gambar di atas. And if you are treating below the diaphragm, that is stomach, liver, pancreas, all gut organs, reproductive organ, then you have to keep your hand direction in vertical position like this picture. Nah, sebaliknya kalau Anda, Bapak Ibu ingin menerapi bagian-bagian abdomen secara utuh, ya apakah itu liver, kemudian usus besar dan sebagainya, maka posisi tangan harus vertikal seperti yang gambar di tadi. So now you can see this man picture, head, neck, chest are represented in horizontal position of hand, easy to find the location. Upper Nah, thumb, seperti head, gambar, neck, and below neck is the chest. ya, seperti gambar di sebelah, ya, ada gambar manusia di situ, maka posisi ini mencerminkan, dan di sebelah kanannya ini ada tangan yang horizontal. Jadi untuk terapi kepala, leher, dada, maka posisi tangan seperti yang ini. Whether it is left hand or right hand, what you do, you just pick up this man picture and fix it on this hand, thumb area. You will find where is face, neck, and chest. Iya, apakah ini di tangan kiri maupun tangan kanan sama? Jadi posisi seperti ini untuk menerapi bagian pasien ya, kepala, dada maupun leher. So, see, one, this is one, sorry, this one, head, then this is neck, this one is chest. Yes, easy. And this part, abdomen, this is all abdomen part. Yes, so you can Ya, just jadi pick up this picture. Imagine first keep your both hand in this direction, and then pick up this picture and just fix it here, and you will reach the correct part. ya, yang penting tadi posisinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau posisinya untuk bagian perut, ya semua abdomen yang bagian perut, maka posisi tangannya seperti ini. Sebaliknya tadi kalau posisi dada ke atas, maka dia miring horizontal. And when you learn from your teachers in Indonesia, you have teachers, they can explain accurately where is the exact and what is the shape of the organ, how much space it takes on the hand. They can explain you very well. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau belajar secara detail, ya termasuk di Indonesia bisa nanti digambarkan di mana letak sesungguhnya tadi presisi jantung, kemudian paru, itu akan diajarkan lebih detail. The only thing is above diaphragm, you have to keep hand direction like this, and then you can fix real body on the hand and you can find exact left and right. Like in this picture, you see shadow part is left. The direction is same everywhere, whether you see foot or hand. Yes, left is all lefts are facing direction. Ya, jadi ini posisi ya menentukan Bapak Ibu ya, tangan untuk mencari bagian-bagian di atas diafragma, ya, apakah itu leher, kepala maupun dada tadi, maka posisi tangan seperti ini mencerminkan bagiannya lebih gampang untuk kita tentukan konsep kemiripannya. Yes. And when you see abdomen, your hand direction should be like this. If your hand direction is correct, then you can bring your body in front of your hand and you will find exact left and right.
Ya, jadi kalau kita mau cari bagian kiri dan kanannya dengan clear, Bapak Ibu, maka posisi tangannya dulu disesuaikan ya, termasuk posisi kakinya seperti apa. Nah, maka kita bisa secara presisi menentukan di mana sisi kiri dan di mana sisi kanan di bagian abdomen. So all shadow part, this is all left, and you can see body also. You see, all left side looking the same direction. These arrows are showing that it hand when you keep in correct direction, yes, then just like body, all left will go to one side. Whether you see left hand or right hand, left foot or right foot, yes, all left going same direction. Ya, jadi posisi shadow ini Bapak Ibu ya, bayangan-bayangan ini menentukan sisi kirinya tadi ya. Jadi ini menentukan sisi kiri dari bagian tubuh kita. Jadi dari sini kita bisa menentukan ketika posisi tangan Bapak Ibu seperti ini atau kaki seperti ini bisa menentukan di mana tangan kiri, kaki kiri, atau perut kiri dan sebagainya. So this is actually big details. Only in your classes you will get full information. I gave you framework, but still you can start your treatment with this much information also. Nah, untuk bagian tulang belakang juga ini dijelaskan seperti gambar ini, tapi kalau ingin detail, Bapak Ibu bisa belajar lebih detail lagi ya. Yes, so you can contact your teachers in Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa belajar ya di Indonesia, bisa dengan kita, dengan teman-teman yang lain juga bisa. So you see, this is back view of hand, and these days maximum cases of cervical and lumbar. Yes, you meet these cases more often. Many people working on computers, laptops, standing, bending, neck bending work, they have cervical and also lumbar cases. So very easy to treat cervical and lumbar disease if you know the correct point. Ya, kalau Anda tahu ya untuk kasus-kasus cervical maupun lumbar ya, Bapak Ibu bisa lakukan terapi di sini ya. Tadi kasus-kasus kalau mungkin banyak main dengan komputer dan sebagainya. Nah, di titik-titik ini ya Bapak Ibu bisa stimulasi untuk gangguan-gangguan tulang belakang. Here you see red color mark. This is cervical area, and treatment method is same as I told you in the beginning of the class. Doing massage and then with probe finding the painful point and then attaching seeds on the point, doing twist of that area, skin twist. Yes, one sitting will give you relief. Sometimes 100%, sometimes some few percentage. You continue your treatment until you are fully cured. For few Ya, days you jadi can. tadi gambar merah ini menunjukkan cervical Bapak Ibu ya. Jadi ketika gangguan-gangguan di cervical di leher Bapak Ibu bisa melakukan step 1 sampai 5 tadi. Sebagaimana yang dijelaskan di awal ya, cari titik nyerinya, kemudian bisa dimasak dengan ring massage, kemudian bisa ditempel dengan biji sampai benar-benar cure ya. Apakah itu bisa 100%, bisa 50% sampai benar-benar sembuh Bapak Ibu. So insomnia, actually we have many reasons for insomnia. When we work on 6K and Triogen, we try to find their mental level, emotional level, and energy level. But for beginning, you can start with this. Some people are very good with these points. They respond to these points very well. Ya, untuk insomnia Bapak Ibu, ya bisa dengan pembelajaran awal kita bisa melakukan terapinya seperti ini ya. Dengan gambar ini di mana titik-titik ini bisa kita stimulit ya dengan langkah-langkah yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk triorigin level Bapak Ibu bisa cari rootnya di mana, apakah di energy level, di emosional dan sebagainya ya. So, like brain point, you can see main is pineal body. Then you have to stimulate back of head and cervical region in insomnia case in both hand and also in the foot. Don't forget foot to give good result this area. Ya, jadi beliau sarankan untuk insomnia ini, Bapak Ibu bisa lakukan di titik-titik yang sudah digambarkan ini, apakah itu di pineal, di back head, kemudian di bagian cervical, bisa dilakukan di tangan kiri dan kanan, bahkan jangan lupakan di kaki.
Yes. So in the evening, you can stimulate these points. You can tie seeds, and also you can do it in the morning so that it is good 2 times a day if it is very chronic insomnia. And along with that, modification of lifestyle like switching off light, eating early dinner, and relax breathing. And don't open your laptop screen. No light from screen should come into your eyes. Yes, those lifestyle modification is very much required, and good food. Nice nutrient food which supports your sleep. Jadi ini beliau kasih tips tadi ya. Jadi ada tipenya tadi, ada beberapa yang bisa dilakukan di sini dengan langkah ini, Bapak Ibu. Juga ada perubahan lifestyle ya, kemudian relax ya, kemudian juga jangan terlalu high screen to eyes, maksudnya tadi ke mata. Semua juga dengan good food, karena itu juga akan mempengaruhi atau memperbaiki sleep. So this is the place for your neck in the foot. Generally, cervical is cured with the thumb treatment. But if it is like out of 10 people, 8 people will get from just thumb result, or sometimes insect system points. But if it is not fully cured, please don't forget to add big toe foot points, cervical points. Ya, untuk gangguan-gangguan cervical, Bapak Ibu, mungkin 8 dari 10 itu bisa hanya menggunakannya di tangan ya. Tadi apakah tangan kiri atau tangan kanan ya di korespondensinya. Tapi untuk case-case yang memang belum cure 100% tadi, jangan lupakan di kaki. Jadi ini gambarannya, Bapak Ibu tambahkan juga di kaki. Yes, this is the back view of body on the foot yang surface. Like nail side is called yang surface, and without nail side in hand and foot is called yin surface. So how to see back in the foot? Nah, ini gambaran untuk bagaimana sistem rangka di kaki, Bapak Ibu ya. Kalau di tangan tadi sudah digambarkan sebelumnya, nah ini juga bisa dilakukan di kaki. Untuk yang surface itu yang ada kukunya. So this back pain, you will get many cases, many cases. So I really want to suggest that please become expert in treating cervical and lumbar at least. For beginners, I'm telling, yes, if you know these points in both hand and foot, you can easily help your patient. Ya, jadi ini untuk gangguan-gangguan back pain ya. Jadi sisi belakang dari tubuh kita, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pasti punya banyak pasien seperti ini. Nah, ini bisa juga dibantu dengan konsep ini. Apakah itu di tangan maupun di kaki. So massaging this area, lumbar area nicely, and also in insect system, all lower phalange in where finger is representing full body, there is a connection of lumbar in the lower part of fingers. Ring massage focused here in the lower part. Ya, jadi selain di sistem korespondensi standar yang mencerminkan bagian tulang belakang di situ, Bapak Ibu bisa dilakukan terapi, juga beliau menjelaskan ada yang namanya bahwa satu jari ini mencerminkan satu tubuh, maka lakukan di lower palang ini, di bagian lower palang kita ini dengan ring massage untuk nerapi bagian-bagian belakang dari tubuh. So this back part, lumbar area, here you can fix, you can do ring massage like this if lumbar pain. Focusing this Nah, ini juga part. bisa Bapak Ibu ya. Jadi dengan ring yang besar ya, seperti itu. And then you see, you can tie dry piece. I like to do on one hand dry piece C because it is dense, hard for acupressure. And on the other hand, I like to attach green fresh piece seed for rejuvenation of energy, because fresh green peas seed will not give pressure but will generate very good energy on the lumbar points.
Jadi ada 2 biji yang bisa dipakai di sini Bapak Ibu. Jadi satu yang memungkinkan mungkin di kita ya, Bapak Ibu bisa pakai biji apa? eh lupa saya tadi udah ingat ya. Kacang kedelai, nah ya kacang kedelai itu bisa Bapak Ibu. Jadi yang proteinnya banyak, Bapak Ibu bisa pakai untuk di bagian tulang belakang seperti ini ya. Tadi disebutkan dry fish seed atau green fish seed tadi ya. Nah itu juga Bapak Ibu bisa pakai sesuai dengan rekomendasi beliau. And tailbone pain, low back pain, this is the point where you have to do massage. Here you can fix star magnet. You can fix a hard black pepper. You can also fix small bean or dry peas seed in this area, because this is very deep area, hollow area. We need little dense seed. Ya, jadi untuk apabila gangguan di tulang ekor ini ya, coccyx pain, inflamasi ya, atau ada mungkin fracture sesuai dengan gambar ini Bapak Ibu, maka saran beliau tadi bisa menggunakan star magnet bisa ya, small bean juga ya, biji kacang hijau juga bisa, kemudian dry fish seed ya, bisa juga menggunakan kacang kedelai tadi yang bisa mengcover hollow-nya, artinya karena di sini berongga Bapak Ibu ya. Jadi ketika bijinya besar gitu jadi lebih gampang untuk pressure-nya. So when you fix seed, you know, it's like making U shape. See, it is covering little part of front and back. So it's making hook shape to treat tailbone pain like this. And on one hand, you can fix green lentil seed. Yes, I like to work on both seed. One hand, you can fix green. I told you that peas seed. I'll show you peas seed. And on the other hand, you can fix green lentil seed like this. Both. It is very effective. Oh, jadi untuk cover bagian depan sama belakang tadi Bapak Ibu, bisa di satu sisi tangan ini di bagian belakangnya pakai green lentil ya, jadi kacang hijau gitu bisa. Nah, di bagian sisi yang tangan berikutnya di depan, jadi dia kayak mengcover bentuk gitu jadi. Ya, bentuknya seperti nyambung gitu. This is like very easily available, I think so. I'll show you white bean. This is little oval shape. Ya, seperti kacang kedelai gitu Bapak Ibu. You have it, yes? So this is oval shape, not round shape. And this opening point of, yes, and it can go very deep in this web like this. Nah, dia bisa mengcover rongganya jadi lebih dalam jadi. And then press. You can fix 2-3 seeds also, because so that you don't miss any point, and also surrounding point attention is good. 3 seeds also very good, and white dot will touch the skin. 1 seed will go in this web area. Jadi satu tengah-tengah, satu bagian depannya, satu belakangnya bisa gitu ya. Kalau kita pakai 3 gini Bapak Ibu ya. And if you do this treatment perfectly, in one sitting, this patient can see the result will stand up. Ya, jadi kalau kita melakukan seperti ini, meskipun dalam sekali treatment juga bisa dilihat ada perubahannya. Yeah. Only thing is when patient is having some fracture, then it needs additional support. Yes, medical also. But for normal pain, this is very powerful treatment. Ya, untuk normal pain, jadi yang normal-normal saja, tanpa ada fraktur, maksudnya itu dia ada patah dan sebagainya, ada retak, maka biasanya cepat Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada fraktur dan sebagainya, bisa jadi ada tambahan lain, artinya pengobatan medikal dan sebagainya. For piles is like soft, skinny. You can use star magnet.
you can use green lentil in this area. Same way, making chain of 3-4 seeds and fixing it like a U shape, hook shape. Ya, kalau soft tadi ya, lembut atau nggak keras gitu Bapak Ibu, bisa juga menggunakan star magnet tadi ya, dibentuk tadi bisa seperti chain, seperti rantai ya, bisa dipasang. Bleeding piles, inflammation, bleeding. Before fixing seeds, do ice massage for few seconds, then wait, do it again. Like this, you do several times, giving pauses, because when you do ice massage, that area becomes numb. Before it becomes numb, pause, rest, and then do it again. Then pause, do it again. Yes, several times, and then fix seed. You will notice bleeding stops immediately. Jadi tadi kalau ada pendarahan di bagian-bagian koksik tadi Bapak Ibu, maka langkah pertama adalah dengan menggunakan ice ya. Jadi pakai pakai es Bapak Ibu, didinginin dulu ya beberapa kali pengulangan. Nah, kemudian baru nanti fix dengan seed sehingga tadi pendarahannya benar-benar berhenti. This is again the same point with the stimulating piles and tailbone pain. Ya, kalau ada piles tadi maupun tailbone pain ya di bagian belakang tadi koksik, maka bisa juga menggunakan probe atau menggunakan tangan seperti itu. These are the kidney points. On the back side, it is also, when you see the web between index finger and middle finger this side, and another web between little finger and ring finger this line. So where this hollow part finishes, that area is having the point of kidney and adrenal gland. Ya, untuk cari di korespondensi di standar, ya dua letak ginjal tadi antara jari tengah dengan jari telunjuk, ada hollow, ada yang berongga, sampai batas dia terakhir berongganya itu letak ginjalnya, termasuk adrenalnya, termasuk yang di bagian sebelahnya, apakah kiri maupun kanan tadi, ya antara jari manis dengan jari kelingking, ya ada rongga di situ, naik ke atas sampai berhenti rongganya, nah itu letak ginjal. So it is very good to do additional treatments in old cases, liver, kidney, because it carries the qualities of detoxification. Even this person is not having disease of kidney, no disease of liver, still you should do kidney, liver, brain point in all patients. Nah, jadi ini untuk detoksifikasi juga menarik Bapak Ibu ya. Jadi untuk semua case ya, Bapak Ibu bisa tambahkan liver, kidney sama brain tadi ya. Kalau nggak salah untuk juga di terapi, di treatment Bapak. So you can see these are the adrenal gland points, especially in emotional, when person is having anxiety attacks, sadness, yes, anger emotion, little depression. Yes, it is very good to massage these points along with brain, heart point. 3 points very good. One is brain, second is heart, third is adrenal gland. Oke, ini ya adrenal menarik tadi untuk semua kasus-kasus emosional Bapak Ibu ya. Seperti sadness, depresi, anxiety ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan treatment di adrenal ini. Tambahannya selain adrenal juga jantung dengan otak. So you can massage with your knuckle, thumb tip, in shock, when patient is in shock, some tragedy shock, then better to do moxa on kidney points and adrenal glands and fix kidney bean seed. Jadi untuk shock ya, ada shock karena case apapun itu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan di adrenal gland ya. Kemudian bisa dimoksa, termasuk kidney-nya juga dipasang dengan kidney bean. So in this hand position where thumb tip is up, fingertips are up, you can imagine head, neck, chest location, and the picture is very clear. You can take screenshot, and wherever is the problem, according to that, you can select the point.
Ya, kalau kaitannya dengan posisi seperti ini ya, bagaimana jempol itu ada di ngadep ke atas, ke langit Bapak Ibu. Nah, semua case yang kaitannya dengan kepala, leher, dan dada, maka bisa dilakukan di sini. Jadi kita bisa mencari bagian-bagian yang apakah sesuai dengan gambar ini. My only concern is after reaching your target area, yes, you can do first manual massage, thumb massage, then hold Jimmy, check the point, and nearby neighbor points also holding Jimmy in perpendicular direction. Ya, jadi yang penting tadi prosedurnya Bapak Ibu. Jadi setelah kita tahu tempatnya, ya bagian mana yang sakit, nah maka bisa tadi dengan manual massage-nya Bapak Ibu dengan tangan bisa ya. Kemudian yang kedua bisa pakai Jimmy probe tadi. Nah, yang ketiga juga titik-titik sekitarnya jangan lupa ya untuk juga di treatment. Then on that point, you create vibration before you fix the seat. Don't forget this. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah ketemu titik-titiknya tadi, lakukan vibrasi dulu ya, baru nanti bisa dipasang SID. We are focusing basic system points, head, neck, chest, and here in basic system, chest is bigger area. Maybe you need multiple seats to fix in this big system. This is basic system. Ya, jadi kita fokus sekarang di basic system Bapak Ibu. Jadi untuk case-case yang ada di dada, ya di chest area tadi, maka karena dia besar, maka bisa jadi kita butuh multi-seat, artinya banyak biji-bijian. So this is the picture of abdomen point, whether you see on left hand and right hand, picture is not changed. Internal organs are in the same location. Only thing is, when you study abdomen organ, then you should keep hand in this direction and practice drawing on the hand like this. Jadi untuk kasus-kasus yang ada di perut, ya Bapak Ibu, abdomen, maka posisi tangan itu menentukan, maka posisi tangan itu harus tegak lurus tadi ya, artinya dia vertikal posisi seperti ini, dan tidak ada beda antara tangan kiri maupun tangan kanan. Letak organ di tubuh besar kita itu letaknya tetap, ya, jadi tetap seperti itu. So in our official classes, in our detailed classes, we study how to draw, how much space, location, and each organ, activity of organ, we study in detail. Yes, but then I want to motivate you that if you succeed in drawing, practicing several times on your hand, yes, left hand and right hand, you can immediately start doing treatment now also. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mau lebih detail berapa besarannya, letaknya, ya, ukurannya seperti apa itu emang di kelas. Tapi di sini dengan gambaran ini, ketika Bapak Ibu bisa menentukan sesuai dengan gambar ini, ya, dengan latihan tentunya Bapak Ibu sudah bisa langsung menggunakannya. So this is your patient, for example. This person is having headache, front headache. Can you reach this point? This is like revision. What we have done, what we have understood, the framework. Yes, now you know that thumb is head. Also, when you treat head, neck, chest disease, keep your finger direction like this. Iya, ini Hand penting direction. Bapak Ibu. Kalau arah tangan itu penting ya, artinya ketika Bapak Ibu menerapi ya untuk area-area di kepala, dada, dan leher tadi, maka posisi tangan seperti ini. Dari sini kita bisa langsung similar di bagian mana bagian kepala yang sakit, nah kita bisa tentukan dan kita bisa treatment di situ. If you're having headache now in this area, in both hand, you start doing treatment now with any tool you have understood. Press the point, find the painful point, and stimulate this area several times and fix seed, whatever seed you have in present moment, just fix the seed. And if the best choice is, you can do it green lentil seed and white dot touching the skin.
Do it and keep it for 6 to 8 hours and keep pressing. Ya, kalau Anda lagi sakit kepala di bagian depan ya, maka bisa lakukan di bagian tangan kanan maupun tangan kiri tadi sesuai prosedur yang sudah dijelaskan Madam dari awal ya, langkah 1 sampai beberapa langkah seperti yang tadi. Nah, kemudian bisa dipasang sip di bagian yang sakit sampai langkah pemasangan sipnya dan lakukan sampai benar-benar sembuh tadi, maksudnya gitu. This patient is having side pain and now you know where to stimulate. Number 1 and 2. Yes, number 2 is left headache, left side. Number 1 is right headache. Yes, stimulation and fix the seat. Ya, jadi ini Both gambar hand. menjelaskan jika ada nyeri di bagian kiri maupun bagian kanan dari belah bagian depan, maka kita bisa lakukan di jempol dan lakukan tadi sarannya 1-2 itu mencerminkan kiri dan kanannya, baik di tangan kiri maupun di tangan kanan. In foot also, both side in big toe like this picture. Nah, termasuk juga gambar di kaki ya, di jari kaki ya, bisa. So this person is having occipital pain and here you can see the mark, stimulation. Yang side is actually delicate, so don't press very hard because this is bony area. Yes, according to the threshold of patient, with the probe you massage this area and fenugreek seed, 4-5 fenugreek seeds you can fix here on both hand and big toe, both. Jadi untuk bagian kepala sebelah belakang ya Bapak Ibu bisa digunakan di 2 jempol sesuai dengan markingnya ya, tempat yang sudah digambarkan ini. Ya, bisa dilakukan di tangan kiri dan tangan kanan ya. Tadi jangan pressure terlalu kuat karena di sini tulang Bapak Ibu ya, jadi bisa jadi sakit. Nah, bisa pakai tadi kacang hijau dan sebagainya atau pakai fenugreek juga bisa, termasuk di kaki. So this patient is having eye related problem. Yes, cannot see far or cannot see near. Yes, or any eye related problem. You have to do it like if it is old disease, deep disease, do it for 1 month and you will see the change for sure. Yes, this is the area for stimulation, finding the painful point, creating vibration. Do it every day. Sometimes you need to do 3 times a day in deep related diseases, deep diseases. Yes, stimulation, and you can change seats whenever you do new time. Ya, jadi prosedurnya sama Bapak Ibu seperti dari awal ya. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk kasus sakit mata ini Bapak Ibu. Temukan dulu korespondensinya ya, lakukan prosedurnya tadi termasuk stimulasinya, vibrasi, kemudian pasang biji dan jangan lupa juga bisa dilakukan sering, maksudnya 3 kali sehari bisa diganti bijinya ya sampai benar-benar sembuh. Tadi beliau sarankan sebulan untuk kasus-kasus mungkin mata minus, mata rabun lah ya, maksudnya gitu ya. So nose point in both hand and big toe. Yes, no nose blockage, polyps. Yes, any problem in the nose. This is the area. Here you have to find the painful point. Then do clockwise, anti-clockwise massage. Press, release. Create good vibration is very important. If we succeed in creating vibration, because hand is similar to human body, similar vibration will take place in your main nose territory because similarity, because whatever you do on the hand, body will understand this message. Your real nose will understand this message. Ya, apapun yang kita lakukan di konsep korespondensi ini, maka tempat yang sakit itu akan menerima massage-nya, akan menerima pesannya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kasus hidung ya, apakah itu sumbatan hidung ya, maka bisa dilakukan di korespondensi di jempol, di bagian hidung. Langkahnya tadi ya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ya, langkah keempat sampai kelima, lakukan semua Bapak Ibu. Dan ya, bisa di 2 tangan termasuk di kaki ya. Ear disease, yes, same in hand and foot, both thumb, big toes, both big toe. Yes, ear related hearing problem, ear infection. Do it nicely. Yes,
do it, because you see, I'm focusing beginners. Like senior people, they have 60 consciousness, they have triage consciousness, so they can make their treatment protocol short. They can do one correspondence system, along with that they can do 6 key and triurgent. But beginners who don't know higher levels of Sujo, so you have to focus all, both thumb and big toe, left foot, left big toe and right big toe, all these territories, you see the picture, and do it very good correspondence treatment. What is correspondence treatment? With the probe, finding the point in all these territories, then massaging, creating vibration, then fixing seeds, keeping for 6 to 8 hours, and next day again, until you get full cure. Ya, jadi sarannya begitu Bapak Ibu. Ini semua masalah telinga ya. Ear disorder tuh mau tuh telinganya luka, mau telinganya ada bisul, mau telinganya kurang pendengaran, apapun Bapak Ibu. Nah, temukan dulu tadi langkahnya, tempatnya, korespondensinya, kemudian simulasi dia, cari titik nyerinya di sekitarnya, termasuk tadi lakukan stimulasinya dengan vibrasi, kemudian pasang biji-bijian, lakukan paling tidak minimal 6 jam sehari, bisa 24 jam, sampai benar-benar sembuh Bapak Ibu ya. Nah, lakukannya bisa di 2 jempol plus tadi kaki. See, this is the ear point on the yin yang line. Exact ear Nah, point. kalau tadi letak telinga ya di sekitar itu antara garis yin yang, antara batas gelap dengan terang ya. Di tengah, Mouth di related tengah-tengah. diseases, yes, lip problem, toothache, yes, tongue problem. This is the place where you can stimulate, but don't forget foot. Again and again, I am marking this. Ya, untuk masalah-masalah di mulut, apapun yang ada di mulut, mau dari lidah, gusi, ya, kemudian gigi, ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai di sini, di korespondensi di mulut, ya. Dan langkahnya sama. Dari awal beliau sudah menjelaskan langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa lagi selain tangan juga kaki. Throat problem, you Oke. see the throat point, yes, thyroid or coughing. This place you have to warm up, massage, during massage, find the painful point and fix seed. And in one sitting, you will feel the result. Especially when cough comes for the first time, immediately do it. Then your cough will not increase. First step, take quickly. Ya, jadi ini bagian-bagian yang ada di leher, Bapak Ibu ya, termasuk mungkin radang leher, batuk dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, bisa lakukan di sini di 2 jempol termasuk kaki. Madam, Yes. now let's 12 o'clock. Now This is is we have okay, we have 30 minutes class more. You want? People can sit. pardon me, Madam? I 20? have 30 minutes more to finish this class. Can people sit Okay. more? Okay. Okay, Madam, please. Can people sit Lanjut. more? 30 You can- minutes? Okay, please, Madam. Okay. So this is hard point, and I always suggest that all people on this earth should know this point, because this is emergency point. Yes, this is emergency point, and this point in all emergency situation, yes, chest pain, heart attack, or any kind of emergency situation when patient falls down, brain point, heart point, and kidney point in both hand, if you stimulate, you can really help person from strong emergency situation. Ya, jadi ini penting buat tahu buat kita Bapak Ibu ketika ada gangguan jantung ya, letak jantung itu di mana, maka posisi tangannya tadi menghadap ke atas ini. Nah, posisi jantung ya ini bisa kita stimulasi dengan stimulasi langkah yang sudah dijelaskan dari awal. Nah, ini untuk gangguan-gangguan emergensi Bapak Ibu ya, mungkin serangan jantung ya, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem korespondensi ini baik itu di 2 tangan maupun di 2 kaki. Dan tambahannya tadi adalah dengan di kidney point.
So this is the hard point in emergency. This is the, if you don't have this with your thumb tip, immediately you can start pressing without waiting for Sujok rules. Just start with thumb in home, in market, wherever you see some person is in airplane. Yes, yes. When doctor is very far, do something. Massage, start massaging this area in both hand. Iya, jadi untuk emergensi, gangguan-gangguan jantung, Bapak Ibu tadi, serangan jantung, maka bisa dilakukan di dua tangan maupun kaki, Bapak Ibu, tambahannya bisa menggunakan jempol, maksudnya tanpa alat, atau jika Bapak Ibu butuh alat tamasat seperti ini, nah bisa juga ditambahkan, This termasuk is di the kaki. place in hand and foot. You can see lungs and heart. Person is having cold, cough, a heart related issue, yes, breathing problem, yes, you have to massage this area vigorously until skin becomes warm, and then you can attach seeds here. Ya, untuk gangguan-gangguan pernafasan, Bapak Ibu, ya, kaitannya dengan paru-paru, maka dua bagian ini, apakah itu di tangan maupun kaki, bisa dilakukan stimulasi tadi sampai benar-benar kulitnya itu merasa warm tadi ya, hangat, ya, dan itu bisa kemudian ditambahkan juga dengan langkah yang sudah dicontohkan sebelumnya. Person is having inhaling problem, then you massage from nose to lungs because oxygen coming inside the lungs. Nice massage, directional massage, because hand is similar to human body. So body understand your directional massage. So vibration in your real body will go like this from nose to chest when you do on your hand. Nah, ini buat yang susah bernafas ya. Maka Bapak Ibu bisa lakukan pijatan mulai dari hidung sampai dengan bagian dada seperti ini. Apakah itu dengan satu jari ataupun dua jari. Karena tubuh juga akan merespon ketika kita melakukan vibrasi sesuai dengan arahnya, maka tubuh juga akan merespon vibrasi itu tadi. So now this person is having problem in discharging the sputum. So opposite direction massage, if this is the story. Jadi kalau ada sputum, ada lendir dan sebagainya, sumbatan di sistem pernafasan, maka terapinya kebalikannya ya, dari bagian dada, leher, kemudian hidung. Artinya dia dikeluarkan. Ya. So now you see this boy, this small baby, he has a nose issue, throat problem. So this is the area you can stimulate this boy. Yes, you can apply, if hand is small, you can apply fenugreek seed also or black pepper seed in this area. Yes, so small hand fenugreek seed is good. Yes, and fenugreek seed has medicinal property. Leave it for 6 hours. I like to do for 6 hours minimum, and then do it for 3 days regularly. You will see change in your child. Oke. Jadi ini buat batuk pilek Bapak Ibu, buat anak-anak. Nah, saran beliau tadi, letakkan sesuai gambar ini. Nah, bijian yang bisa dipakai yang apa? Nah, beliau bilang tadi bisa menggunakan black pepper bisa, tapi beliau sarankan tadi fenugreek seed ya. Fenugreek seed itu biasa beliau lakukan selama 6 jam, bisa 3 hari ya, secara reguler. This person is having frequent, this boy is having frequent cold. So massaging point of nose and chest, these are black pepper seeds. You can tie with the help of paper tape. You can tie these seeds in nose correspondence point and chest point. One day on left hand, second day on right hand, before child sleeps, you can do this, but before sleep, do good massage. Now this is child baby hand, so don't press little deep. Don't do with probe, do with your thumb, manual massage. Ya, ini frequent cold artinya sering banget ya terjadi serangan seperti ini bagi anak-anak. Bapak Ibu bisa menggunakan black pepper di korespondensi dada sama hidung ya. Nah, ini bisa dilakukan tempelannya dengan paper tape dan lakukan itu bisa ganti-ganti. Artinya tangan kiri hari pertama, tangan kanan hari kedua dan sebagainya. Jadi supaya ada pernafasan di kulit ya. So this is like fever case. If fever is general fever, it is not other fever. Sometimes there are many reasons like inner inflammation, sometimes some malaria, typhoid, like this. But if it is general fever, seasonal fever, yes, this therapy will give you immediate result.
in one hand, you can do black pepper, yes, and on the other hand, you can do buckwheat seed also, or simple star magnet. But before doing color therapy, you tell the patient to play with ice cubes in a bowl. Yes, playing with ice so that fingertips become cold, numb, and then rest. Before it becomes numb, rest, then play, then rest, then play, then rest. After several times you do it, and then paint all fingertips black color. Ini untuk fever ya, untuk demam panas Bapak Ibu ya. Yang umum ya, maksudnya yang general, bukan karena tadi ada inflamasi, bukan karena tifoid ya, bukan karena malaria. Ini yang sifatnya seasonal. Bapak Ibu bisa ada tips yang menarik di sini ya. Bapak Ibu bisa melakukannya dengan tempel di ujung-ujung jari ini sesuai gambar tadi adalah dengan black pepper ya, dengan black pepper bisa. Dengan buckwheat juga bisa, di satu tangan black pepper, di satu tangan lagi dengan buckwheat ya, atau menggunakan star magnet juga bisa. Nah, tapi yang saran beliau tadi lakukan juga dengan ice cube tadi ya, atau direndam ujung-ujung jari itu dengan air yang dingin, yang cool, kemudian sampai dia mati rasa angkat, kemudian mati rasa angkat, baru tadi ditambah dengan warna hitam juga bisa. This slide is from level 2 in fever case. In level 2, we don't work on points, we work on energy lines, meridians. Yes, for so many diseases, we work on meridians. As I told you, that each organ has connection with the energy line, metaphysical line. Energies are there, like bulb and wire. So sometimes we need to work on the energy lines, meridians. Yes, we need to work on the electricity. Yes. So this is how we can do it in fever. This line is connected with the heat energy. Imagine 3 lines on the yang finger and the line facing middle finger. That line you can paint it with black color for fever for 2 hours. Ya, ini bisa juga selain tadi kita menggunakan langkah pertama, untuk fever juga kita bisa menggunakan saluran energinya. Ya, artinya tadi sudah dibahas di awal ada meridian. Nah, ini biasanya di level 2 Bapak Ibu. Nah, karena meridian juga related juga dengan organ dan dia ada salurannya. Dia berupa garis gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan energi heat ya, heat energy, sehingga bisa dilakukan di yang finger ya, maksudnya di sisi yang ada kukunya. Nah, letaknya di mana? Ya tinggal dicontoh aja Bapak Ibu di gambar ini ya. Kemudian lakukan dengan warna hitam ya selama 2 jam. So bladder disease, stomach disease, these are the points. Yes, stimulation and fixing the seat. Nah, ini juga kaitannya dengan lambung ya, termasuk empedu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan di situ termasuk kalau ada kandung kemih tadi ya. Nah, ini gambar lambung. Yes. So these are the points of abdomen. And because Sujok world is very big world, and when we talk about level 1, it is not just basic system. We have insect system, we have mini system, we have partial systems, and we have many techniques related to our this level 1 journey. But today I gave you very simple tips so that you can start your journey, and then rest you can study with your teachers. Ya, Bapak Ibu, jadi sungguhnya kita pada kesempatan ini beliau menjelaskan tentang basic teknik atau basic standar korespondensi dengan harapan kita bisa langsung menggunakannya ya Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu ingin mendalaminya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih detail dengan kita atau langsung juga dengan ISA ya. Jadi dengan Sujok International Association. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti level 1, level 2 yang standarisasinya ISA pun kita bisa provide Bapak Ibu ya, bisa provide, nanti Bapak Ibu juga bisa belajar langsung dengan Madam, bisa. So also one request, if you can share your experiences. Yes, anyone who using Sujok tips,
whatever we have studied and you experience result, please share in the group. Ya, Bapak Ibu, nanti sangat disarankan jika sudah belajar ini, baik yang baru maupun yang lama, ya termasuk yang lama. Kalau ada pengalaman dengan menggunakan Sujok, apakah itu dengan level yang sekarang kita pelajari atau level yang lain, Bapak Ibu bisa sharing ya di grup. Tomorrow we have day 2 in memory of Professor Park Chebu. This session is also open for all. Yes, we cannot stop anyone. Only thing is that this session tomorrow I will be discussing on advanced techniques. People, those who have never studied Sujok, at least they will get to know that Sujok, how Sujok is working in difficult cases. You will get the glimpse how we do it. You are open, you are openly invited. Yes, you can come, you can see. And I have cases from the group, from your group, some good cases. Names are here. We're going to discuss tomorrow. Hypertension, diabetes, autoimmune, GERD, anxiety, panic attacks, heart problem, stroke, tuberculosis, kidney problem, Alzheimer, and dementia. So these are the cases. Let's see how many cases we can cover. We will try to do our best. You are invited tomorrow, and we will study this protocol based on basic system and Meridian world, Meridian Sujoki, 6-key world, tri-origin world. Yes, we will discuss, and in future we'll have many more this type of gathering. Ya, jadi Bapak Ibu, insya Allah besok ya. Jadi kita bisa belajar case ya. Kita sudah coba kirim ke beliau juga ya case-case yang disebutkan tadi. Dan insya Allah nanti akan dibahas dengan baik mulai dari basic, kemudian energi sistem meridian, bisa pakai 6-key, tri-origin, Bapak Ibu. Dan bisa mudah-mudahan waktunya cukup sehingga case-case itu bisa dibahas lebih detail. Kalau memang lebih, mungkin kita bisa tanya yang lain. Dan ini terbuka buat siapapun, artinya Bapak Ibu yang ikut hari ini, yang ingin detail lebih besok ikut lagi, silahkan. Artinya kita nggak menutup ini harus yang sudah punya basic ini enggak ya. Jadi, tapi sangat disarankan buat teman-teman yang sudah pernah belajar ya, Meridian System, 6-key, tri-origin untuk ikut. Ya, harapannya begitu. And now I want to open this session for you if you have any question related to our today's topic. Yes, especially our beginners, because I want to give chance to them first. So if you have, let's have few minutes last. If you have any question, please feel free to ask. Oke, Bapak Ibu, ini forum buat tanya jawab di materi ini Bapak Ibu ya, jangan materi yang lain. Yang kedua buat yang baru-baru belajar, silakan Bapak Ibu mau bertanya silakan ya, langsung aja buka aja mic-nya ya satu-satu gitu ya. Silakan bertanya sama beliau. Ya. Kalau pakai itu saya agak susah ngeliatinnya Bapak Ibu ya. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. You can Tapi kalau open bisa bahasa mic, Inggris juga. you can come on video. Ya, video buka juga boleh ya, biar ketahuan siapa orangnya. Hello, Madam. Hello. Ya, please, silakan. My name is Firina, and I want to say thank you so much for today's sharing session. I'm very grateful to know all this knowledge. And I'm sorry if I ask something a little bit not from what that you had to do, but Please. I'm just curious because here in Indonesia we have a very high number of dengue fever every year. So what would you recommend to help with to raise the platelet or the thrombocyte number if anyone has dengue? You know 6-key tri-origin? No, I'm very new in Sejong, sorry. Oh, very new in Sujok Yeah. science. Okay. So I have to just guide from level 1 point of view.
So you do immune system related point. Actually, we have not discussed that. Maybe you join tomorrow also because this session is open for beginners also. Maybe you get tips from tomorrow's session. Tomorrow, when I'm taking up any case, I will give tips from basic, 60 and triorigin. As of now, you can start treating small intestine points as you have seen in the picture, brain point, small intestine point, spleen point. At least you start your journey, and then tomorrow we can explore more. Okay, thank you so Sometimes much, we madam. need, yes, sometimes we need support of higher level. Okay, thank you so much. Oke. Jadi Bapak Ibu tadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana penanganan denggi ya. Jadi sekarang demam berdarah itu pasti ada demamnya dan apa rekomendasinya untuk juga meningkatin trombosit. Nah, karena memang dengan level ini beliau sarankan tadi ya untuk melakukannya di terapi di small intestine, jadi di usus halus, korespondensi usus halus, kemudian otak dan spleen, ya artinya limpa. Jadi 3 itu yang Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, disarankan ikut besok ya, karena masalah imun sistem juga beliau akan jelaskan besok. You can add right hand middle finger, middle joint. This is related to immune system joint. Strengthen this joint. Just apply green color here along with these points. Nah, tambahan dari beliau untuk imun sistem, Bapak Ibu, naikkan imun sistem. Selain tadi ada usus halus, otak sama limpa, di jari tengah ini di ruas tengah ini ya dilingkari dengan warna hijau, ya. Jadi kayak pakai cincin gitu ya. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Mumpung nih Bapak Ibu punya guru langsung, silakan belajar. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Izin, Pak Heriza. Silakan Ibu. Please, Pak Heriza, saya silakan, mau Ibu. tanya. Ya, Ya. saya 2 hari yang lalu kan suntik retina. Nah, pasca suntik retina itu, terus di pandangan mata saya itu ada ada bayangan gelap gitu yang bergerak gitu. Dan itu udah 3 hari nggak hilang. Itu cara terapinya gimana ya, Pak? Oke. Madam, Ibu Eli ya? Tadi Bu Eli. Iya. She asked about what? Ada Having retina injection. retina injection by medical, but the effect is now dark, yeah, like dark in her eyes for 2 days, yeah, 2 days or 2 days, yeah. 3 days. Retina 3 days after retina injection, she get side effect now like a dark in her eyes Black spot and not black spot. and not disappear. How to treat with Sujok? Very good. Very good answer. Not this case, but answer is very good. So in animal head, like if you don't know basic system or animal head, still you just focus the point. I'll just mark. And you can also put green color. Let me do marking. So first you know this already. Yes, and then bend your thumb. In Sujok, we have this animal head system. Eye point. Yes, eye point. Yes. In this area, you have to stimulate with the probe. Nicely check in foot also. You will see change in 1 day if you succeed in finding the painful point, especially on the yang eye. This is yin side eye point and back side is yang side.
Yes, so this area, this is very powerful, but don't give deep pressure on this point. This is bony area. You can do this and massage after this in both hand, in feet, left and right. Yes, you fix. On the yang side, you fix fenugreek seed. On the yin side, you fix green lentil seed. Yes, and you know the technique. Try to find the point, press, release, create vibration. Don't forget that. And then fix seed. You will see change in one sitting. One sitting, and let me know tomorrow. Okay. And if you have knowledge of tri-origin, then in right hand index finger, this finger is related to eye joint, eye finger. This is eye finger in tri-origin. So on this hetero joint, you just put green color or 4 seeds in 4 direction, 1, 2, 3, 4. Yes, stimulate this area, stimulate all the joints of this finger. This has connection with the eye. Just do it today. Yes, stimulate nicely, keep seeds for 6 hours. Yes, then remove, again put seeds, new seeds next day. Ya, Bapak Ibu ya, tadi bisa lakukan sesuai beliau tadi ya, di korespondensi mata. Di sisi ini tadi lakukan langkah 1 sampai 5 tadi. Nah, kemudian bisa pasang kacang hijau tadi ya, kacang hijau di sini. Nah, untuk yang di sisi yang kepala hewan tadi bisa dilakukan juga sama. Nah, beliau sarankan tadi ya pakai pijatan sama, pakai fenugreek. Di sini pakai fenugreek. Ya, dicari di korespondensi matanya. Terus tambahan lagi tadi lakukan hari ini Bapak Ibu, Ibu, kemudian besok bisa dilihat apa hasilnya, paling nggak 2 hari ini. Nah, kemudian tadi di korespondensi mata dengan konsep tri-origin ya, itu bisa karena ini hetero sifatnya baru, maka pasang di ruas jari ini, di ruas jari yang distal ini lingkaran berwarna biru tadi ya, pakai pakai spidol biru ini gitu Bapak Ibu, atau pakai ya tadi dia sarankan juga bisa pakai bijian di 4 arah ya, arah sini, kemudian arah belakangnya sini sama depan. Jadi bijinya 4 juga bisa dipasang di sini. Nah, lakukan tadi setiap 6 jam baru ganti, 6 jam ganti. Also in tri-origin, the points of homo and hetero located on the yin-yang line, good to stimulate, also give little deep pressure, stimulate nicely, and then fix seed. So this, actually, I like this line very much because this is related to diamond energy also. Diamond energy is flowing in the yin-yang line. So tri-origin hetero-homo points are very powerful. Before fixing seed, try to press little deep and also nearby area, up and down area also. You can fix 3 fenugreek seed also, 3 here in this line like this. See? Cover this line on this joint and same here. After pressing little deep, because very powerful line. This line is very powerful. Tomorrow I will tell you something more about this. Yes, and then we can talk more. But this much you do it, and I know you will see result for sure. Ya, Bapak Ibu, jadi tambahannya tadi jadi pakai di ruas ini ya. Jadi pasang 3 biji ya, agak panjang tadi, bukan hanya di satu titik, baik di sisi ini yang lainnya sebelah kiri maupun sebelah kanan maupun di belakang dan depan. Jadi bisa 3, 3, 3, 3 ya. Jadi supaya benar-benar kena. Jadi artinya titik di sekitar matanya juga. Itu Thank you very much, Madam. Thank you very much, Madam. Thank you for your presence. Thank you. Okay, Madam. Now it's 12:30. Yes. Yeah. Okay, fine. Thank you. Thank you. Bapak So Ibu, see you all tomorrow. Yeah. Yeah, thank you, Madam. I think it's we enough for this session. Yeah.
Jadi Bapak Ibu insya Allah kita cukupkan dulu ya. Nah, besok juga masih ada forum Bapak Ibu buat tanya jawab ya. Bisa nanti setelah pembahasan yang kita fokusin di pembahasan 11 pertanyaan itu. Dan silakan tadi Bapak Ibu yang sudah belajar ya, kalau ada keluhan-keluhan apapun itu bisa dipraktekkan, karena satu, Sujok itu safe ya, kemudian simple, bahkan no side effect, nggak ada efek negatif apapun, pakai Bapak Ibu ya. Nah, dan bisa pakai apapun yang ada di sekitar sekarang. Jadi kalaupun nggak ada bijian tertentu, Bapak Ibu bisa pakai bijian apapun ya. Jadi jangan takut, insya Allah aman ya. Dan terima kasih buat Madam, thank you very much. Jadi Thank you insya so Allah much to Bapak Ibu you besok. too for organizing this, Mr. Hariza. Thank you, Madam. Thank you. Nah, Bye insya bye. Allah God besok. Terima kasih Pak Heriza. Bye.